Ćemo se šišat, mali. A, ko će bi jep? A, mali, je li idemo se šiša? Beba? Dijari? A, maca? Ajde, ma te je to bilo. Di šjari? Evo nas par sati kasnije. Ko se šiša? Hoćeš se pokazat? Ti si? A, mali, ti bježiš? Di krevetić, vidiš, tad smo ti kupili, dođi. Vidi, tad smo ovo kupili. Šta je to? A? Šta je ovo? A, beba. Češ ući? Češ probat ući? A, jesu ovo i oni sebi nešto kupili? Šta ste kupili ovo? Medvjedice. Medu, evo kupili su i medu. Uvalili ste tati, evo. I šta je ovo? Ne znam. Nemam pojma. Ajde, čekaj, ovo ćemo maknuti, Dari. Može ući? Ajde, dođi, tu ti je krevetić. Dođi. Ćemo ići. Čekaj. Aj, probaj. Ajme, taj dobar krevet. Ajme, meni šta je to? Šta je to? Ari, ti se sviđa krevetić? Mali. Di si? Je dobar krevetić? Ajme, men. Di si se bađije? Ha? Prošli krevetić smo bacili, Liti ne spava u krevetiću i onako, nego tražili na pločice ili na vinil gdje mu je hladnije. I evo sad smo mu uzeli ovaj novi, i evo sriće. Jeziđovalija, beba. A ne moraš ga razbiti odmah? Ari. Sjeti lipo, a mali. Ja da im pokažemo kako je ispod. Ovo je odvojivo, ovo se može maknuti. Za oprat. Evo ga. Evo, kupili smo mu i ovu četku. A ko će biti lijep? Ko će se četkat puno? Ko će se puno četkat? Šta je to? Šta je to, mali? A, beba. Ko će se četkat? A, jer se Ari voli četkat? A, nisi baš macane. Zato idemo u frizera, da te on četka. A, mali. Gdje si to dobija? Malu brokulicu, jeli? Ko voli brokulicu? A, mali. Ari, beba, šta nam je to došlo? A, šta nam je to došlo? Šta je došlo, beba? A, daj. Ćemo vidjeti šta je došlo. Ajmo. Šta tu ima? Šta tu ima? A? Što je to? Je li kanta za smeće? A, mali?
Naručila sam kantu za smeće koja je došla bez poklopca. I to ne samo bez poklopca, nego je i razbijena. Ovdje su mi neki komadići. Evo ga. Znači svaka čast, kanta za smeće razbijena i nema poklopca. I evo još jedan paketić, valjda ću s ovim imat više sriće. Ovo sam naručila peglu za kosu, jer prošlu mi je mala nagazila i slomila. Nadam se jedino da u njoj neće ništa falit. Evo je. Sam dobila i vrećicu. Koliko sam ja paketa primila zadnjih 10 dana, moj muž bi to nazva kriza srednjih godina. Evo mi smo se tamo vratili sa jednog prosvjeda, prosvjed je bio u Splitu i prosvjeduje se zbog regulacije prometa, znači sav promet iz trajektne luke i centra grada ide preko jedne male kvartovske ulice i jednostavno stanarima u tom kvartu je nemoguće živjeti, em od buke, znači to je mala jednosmjerna kvartovska ulica kroz koju prolazi znači čitav promet i to je trebalo biti samo za ljeto, ali evo ostavili su tu regulaciju kao trajnu. Pa smo danas išli malo prosvjedovat, dica su pogotovo htjela ići, njima je to bilo sve zabavno i to. Dilili su tamo i sladolede dici koja su došla na prosvjed, tako da njima je to bilo ekstra zabavno. A sad ću vam pustiti par snimki tako da vidite kako je to sve skupa izgledalo. Šta su dobila djeca na prosvjedu? Ne znam. Kako ne znaš? Pa šta si dobija? Šta ližeš? Sladoled, bravo. Čita knjige. To nije ništa super i ako trebaš učit. Nije ništa teško, možeš samo gledati u knjigu i prepisivati. Ne trebam prepisivati, trebam učiti. Učiš, zapišeš, imaš na ruci, samo gledaš na ispitu. Znači savjetuješ je da pišeš labahtere Da. i da tako prođe faks.
Pa ne mogu I sve si to naučila do ovog malog U razreda. školu ide. Ah, Ide na faks. Sve preko YouTube-a. znači, treba, i ti ćeš biti gledat na šalavahtere, a? Nina. I tako ćeš ko u proći školu? ide? Da. A ko te tako naučio? Šta si vidjela? Lik šeta dite na povodcu. Pa ja sam to htjela za svoje kupiti. I šta je čudno u tome? Ništa. Pa ništa, meni to praktično. Pa je, Šeta Dioklecijanom palaču, on drži dite za vezu. je, samo što se ljudi zgroze, kao vidi, vodi ga ko pasa. Ja mislim da je to normalno. Pa zašto nije Da, ako normalno? je u gužvi. Ako je malo dite koje ne možeš kontrolirati, šetaš rivom, znači. Pa je ti bolje držat ga tako ili trčat za njim ko Znaš šta, budala? to bi bilo normalno da su ljudi navikli na to, da je bilo to ok, ali kao ovako ti vidiš od sve Ja sam dite sigurna jedno negdje, zavezano. ja sam sigurna negdje vani, ali ja sam sigurna negdje vani da ljudi se ne bi zgražali na to. A sad ću ja tebi reći, možeš ući u netko, Zašto? na primjer, šta je bilo normalno prije 50-60 godina. Dobro. Znači ovako, postoji prozor. Znači, Dobro. ljudi prije 50-60 godina u ovim gradovima gdje nije bilo puno sunca napravili kavez koji se zakači za prozor. Kavez, znaš šta je kavez bogati. I taj kavez se stavi na prozor, zatvoren, ti možeš imaš ovako metar za izaći. Da. Razumiješ, i onda je lipo meko. Ja su ti dicu tu stavljali u taj kavez da budu kao više nasunuti na friškom zraku. To je bilo tako. Ali ima razlog zašto to nije preživilo. Ko što neće preživiti povodac. A dobro, ali nikad nisam. A dobro, ali gledaj. Ali to je imalo logiku. Malo je bilo sunca i onda malo su bili na zraku da izađu. Malo na zrak. I onda dite, ima slika diteta, bogati 5. kat zgrade. Razumiješ, krletka. Krletka, žice. Dite od 8 mjeseci. Svi ti ne mogu šetaš i vidiš i gore. Daj, molim se, daj mi mobil. Ma dobro, ne trebaš se, ne zanima me. I dite ti stoji u krleci i kao vata D vitamin, razumiješ, vata friški zrak. I to je bilo prije 50 godina. Ne znam kojim državama. Ali kažem, ti ima razlog da se to nije preživilo. Koji povodac? Evo ti upiš. Ja se ne slažem s tobom. Znači, dite koje uči hodati nije još stabilno. Pa, Dobro, to čekaj, da i šeta sad, dobro. samo sekundu. Roditelje, bogati, nema tu... Zašto je negdje, šta ti si bolji roditelj ako ćeš imat leđa pogrbljena, ne razumijem, Nije šta? stvar toga. Znači, ako imaš dite koje se naučilo hodati, ali nije još stabilno i šetaš s njim, ne znam, po rivi. Ne razumijem. Ako držiš to i da zapne i da ovo i da ono, neće se... Čega moram to prvo, di sam to vidio. Više nema, samo da želim. A, samo Više nema. A sa ovim jednim velikim pljeskom